alo kakapsat tatta kit sakti nurse tatta kada inang kentatang pa kakapsat sak namin tinang ibilinan kundi doktor nga mga iwan iti nanya ti bawal nga kananda kundi kananda kanana ti arami dan ti basta dagiti check ti BP kada sumaami sabay ko ti kuan ni kakapsat luto kundi taoy ang mabalingan niya da kaya ito ti pasidak kanya kakapsat sa luyot kan dati rabong o data mother, hey, wake up, it's your BP time. Off the cell phone now. I am your doctor now and nurse. No, off the cell phone. Off the cell phone. Father, come up, it's BP time. Come on, I'm preparing your dinner now. So you must take your medicine. Hindi na. Ay, haan. I will confiscate the cell phone. No cell phone. Come on. Stricto naktatan. Laay gamaklatan. The cellphone mo tatang. Good. So, behave ah. Behave. So, Mutimang tulog ko awan ti cellphone dahil drama na ko ti drama nga agriri. nagpintas lang ako dahil drama na Sakti doktor nagtake na. Agriri din na mag ti drama ni kakabsat. no Damdama kag BP. Jak kaya ti natangken ti ulo na. La. alam mo to yun Damdama pa, BP. Oh, congrats. Your BP is 120/66. Damdama ta cellphone. Talaga. Talagang kita niya ni mother kakabsat ke adik nga talaga ti cellphone. Oh. 128 over 77. 128/77. Iso nga ipakpakitak dagiti kakabsat agsilbi nga example kadagiti agbuybuya nga numampay kasano ti pinagungungat da kanyayo di ubing kayo puno ti pagsawsawan da kayo babautan da kayo kada numaminsan ungtan da kayo dagita panangisuro lang kanyayo dagita kakabsat so nga no tatan nga lalakay kumbabaketan masapul mo't nga itid tayo iti pinangaywan kanyada kasla pinangarugada kanya tayo dubing tayo so nga ti kunahon kakabsat ayatin nyo tinaganak yo ta dakdak kilto nga bendisyon ti masagrap mo. Amen?